Ya, Assalamualaikum and selamat sejahtera. Okay, so hari ini kita akan belajar tentang plane. So, apa itu plane? Plane equation in 3 dimensions can be measured with this criteria. So, you have 3 criteria here. First is a plane in space has normal vector n equal to ai plus bj plus ck, and it passes through the fixed point A. Okay, so you have normal vector and a fixed point A. First case. Okay, normal vector and fixed point. Okay, that is the first case. Okay, the second case is plane passes through 3 fixed points. So you have one plane. Okay, and yet you have 3 fixed points. 1, 2, and 3. Okay. And the third one is a plane has 2 vectors. Okay, so if you have plane with 2 vectors, means you've got one plane and then have not one vector here and another one vector like here. Okay, so you have 2 vectors there. Okay, so what is the diagram look like? Okay, normal is always perpendicular to your plane. Okay, normal is always perpendicular to your plane. And A here is a fixed point. Fixed point in a plane. On a plane. Okay. And then R is the direction vector. Okay. From point A to R. AR lah. Okay. So, how to write equation of plane? Okay. We have AR dot n equal to 0. And we know that AR, direction of AR is R minus A. Okay, so OR minus OA, we can write it as R minus A. And then we use the properties of dot product. We got R dot minus A dot n equal to 0. And actually this is the vector equation of a plane. Okay, R dot n equal to A dot n. Where R dot n is equal to P. Okay, which is, we'll let P as A dot n. So, it's become here. Okay, it's become this one. R is x, y, z, and n is the normal vector of that plane. Okay, A, B, C lah. And then A dot n, you got one value here. Then we can call it as P. Okay, constant here. And for the Cartesian equation, we got ax plus by plus cz equal to P. Okay, so this one, actually you can notice that the coefficient of x, coefficient of y, and the coefficient of z is basically is the normal of that plane. Okay, so here lah, normal. Okay, so this is the diagram for that. Normal, I said again, must be perpendicular to your plane. Okay, A is one fixed point and R is the direction vector from A to R. AR. Okay, let's look at the example 20. Find the equation of the plane with normal vector 3, 1, negative 4 and containing the point negative 1, 2 and 4. Okay, so here is the first criteria. Okay, you have one point and you have normal vector. So, how to write the equation of plane? We just use the general equation, the vector equation of plane, which is R dot n equal to A dot n. Okay, from this one, we can know that normal vector here is 3, 1, negative 4. Okay, so n here is 3, 1, negative 4. And A here is negative 1, 2, and 4, the point. Okay, A is the point for that plane. Okay, so we substitute into this. Okay, we got this one lah. R dot 3i plus j minus 4k equal to negative I plus 2j plus 4k dot 3i plus j minus 4k. Okay, and then you settle right hand side part. Okay, this one you can settle. Dot product means negative 1 times 3. Okay, plus 2
times 1 and plus 4 times negative 4. Okay, so that one you can get one value, which is, I write it first, negative 3 and then plus 2 minus 16. Okay, so we got negative 3 plus 2 is negative 1, negative 17. Okay, for the right hand side. Okay, and R is xi plus yj plus zk. So we got with 3i plus j minus 4k and then equate to negative 17 for the dot product here. Okay, dot product here. And the Cartesian equation of your plane is 3x plus y minus 4z equal to negative 70. Okay, this one is Cartesian equation lah. And biasanya kita akan tulis in Cartesian equation. Okay, biasanya. Normally. Okay, so example 21. Find the equation of the plane through A, B and C. Okay, this one is the criteria number 2. You have 3 fixed points on plane. Okay, so like this, we have A, B and C, the point. Okay, the point is A, B, C. And then we want to find out what is the equation of plane. So first of all, we have to find out what is the normal for that plane. Okay, sebab point awak dah ada. Kita kan, kalau kita nak masukkan equation of plane, kita kena ada R dot N equal to A dot N. Okay, so normal ni yang kita tak ada. A kita dah ada. A ada 3 lagi boleh charge. So ikut awak lah nak pilih yang mana. Okay, so sekarang yang kita tak ada is N. So N here, nak cari N, macam kita cari area of triangle hari tu. Okay, kita kena crosskan 2 vektor dan baru kita boleh dapat vektor yang perpendicular to both vektor tu lah. Okay, so untuk ini saya pilih point A. Okay, kalau saya pilih point A, means dekat A kecil saya akan letak A. Okay, point A. Saya tak letak B, saya tak letak C lah. Because I want my normal in A. Okay, dekat A ni. Okay, so untuk dapatkan normal dekat A, what I should do is, I have to cross AB, okay, cross with AC. And then baru I boleh dapat normal for this plane lah. Okay, so let's find out what is AB. So AB is B minus A. Okay, so 2, 3, negative 1, minus 8, 1, 2, 0. So you got 1, 1, negative 1. Okay, that one is AB. And I have to find out what is AC. So AC is C minus A. So negative 1, 1, 5 minus 8, 1, 2, 0. You will get negative 2, negative 1 and 5. Okay, so this is AB and AC, the direction vector. Okay, so direction vector yang kita dapat, kita akan crosskan supaya kita dapat normal dekat. So you cross the two things there. Okay, so we cross 1, 1, negative 1, negative 2, negative 1, 5. So we cross, so first, you, ni lah tutup I, we got 5 minus 1. Okay, and then kita tutup J, we got 5 minus 2. And kita tutup K, kita dapat 1, negative 1 plus 2. Okay, so the final answer is 4i minus 3j plus k. So this is the normal vector. Okay, this is the normal vector here. So you already know your normal vector. You already know your point. We can substitute into r dot n equal to e dot n. So we substitute here. Okay, r dot 4i minus 3j plus k equal with I plus 2j. Because this one, I choose point A. Okay, if you choose point B, okay, if you want to choose point B, so untuk normal, you have to cross BA cross BC. Okay, untuk normal. And if you want to choose point C, then untuk normal, you have to cross CA cross CB. It depends on your
Ni lah your preference, you nak pilih point apa. Okay, I pilih A. Sebab tu I buat AB cross AC. So then, we can simplify. Dekat R is X, Y, Z. Okay. So, we got 4X minus 3Y plus Z equal to, okay, dekat sini you dot kan. 1 times 4. So, 4. J is 2 times negative 3. So, negative 6. And K here is 0. 0 plus 0 times 1. So, you got 0 lah. Okay. So, that's why you got negative 2 here. So, this is the equation of plane. If you have 3 fixed points. Okay. You have 3 points on that plane. Okay. Example 22. Okay. Example 22. When you have a plane and contain 2 lines. Okay. So, the line has equation L1 and L2. Find the equation of plane. So, here, you have one plane and then you have line, 2 lines. Okay. L1 is L1 and under the point maybe here L2. Okay. So, how to find out what is the what we call normal, okay, for this plane. Okay, itulah contoh lah L1 and then L2 here. So to find out the normal, okay, awak nampak kat sini L1 dengan L2, kita nak dapatkan satu normal yang perpendicular to both of them. Okay, so bila kita nak dapatkan normal yang perpendicular to both of them, kita harus cross L1 and L2. But yang mana satu yang awak nak cross? Okay, sebab L1 tadi kita kata dia ada, nampak dia ada 2, negatif 6, 11. Okay, dan yang belakang dia ada negatif 1, 4, 10. Yang ini kita ada 5, negatif 4, 12. Dan yang belakang kita ada 3, 2, 1. Okay, mana satu yang you nak cross kan? You nak cross depan dengan depan atau belakang dengan belakang ataupun depan dan cross belakang depan, belakang cross depan macam tu. Takkanlah kan? Okay. So, ingat, remember, if we want to cross, okay, we want to cross vector, the vector must be direction vector. Okay, direction vector. Jangan ambil point. Ini yang depan ni is point. Ini point. Ini pun point. Direction vector yang dekat belakang ini. So, ini dengan inilah yang you have to crosskan dia. So, you crosskan dua vector itu, barulah you akan dapat normal for that plane. Okay. So, we cross negative 1, 4, 10 and 3, 2, 1. Okay, macam tadi juga. For I, kita tutup this one, we got 4 minus 20. This one, we got negative 1 minus 30. And this one, we got negative 2 minus 12. Dan ingat, sign for I is positive, sign for J is negative, dan sign for K is positive. So, you will get this one lah, negative 16I plus 31J minus 14K. Okay, yang ni ingat dia negative dia punya depan. So, tadi kalau kita tutup J, sepatutnya you got negative 1 minus 30. Okay, you got negative 31. But, because dekat depan, sign dia always negative. So, because of that, kita dapat positive here. Okay, so now, you already know your normal vector. Okay, we want to find out pula point. Okay, so point apa kita nak ambil? Okay, point ini, dia bergantung juga kepada awak nak ambil yang mana, L1 ataupun L2. Okay, sebab sekarang ni tadi saya buat L1 yang dekat atas. Ni L1. Okay, B untuk L1. Yang ini B untuk L2. So, I ambil point dekat L1. Sebab atas I L1. Okay, so I ambil point dekat L1. Point dekat L1 yang depan tadi lah, which is 2, negative 6 and 11. Okay, so sini point L1. Tapi kalau you nak ambil point L2 pun boleh. Tak kisah. Okay. Ni boleh jadi jugalah. Point L2 pun boleh. Tak ada masalah. Dia punya normal akan sama jugalah. Cuma normal you bila you ambil L2, dia akan dapat normal dia direction ke bawah. Itu je lah.
Beza je direction je. Tapi dia punya 16, 31, 14 tu sama. Ya, maybe bila you buat L2 cross L1 you got 16i minus 31j plus 14k. Sebab dia satu direction ke atas, satu lagi direction ke bawah. Okay. And then kita simplify this one. So awak akan dapat negative 16x plus 31y minus 14z equal to negative 372. Okay, this one kalau you nak cancel out negative pun boleh. So kita darab negative semua tempat. We got 16x minus 31y 14z equal to 372. Okay, so boleh juga. Okay, ini kriteria nombor 3. So dah ada 3 lah. Saya dah tunjuk contoh. Kalau you ada normal, ada point. Okay, settle. Kalau you ada 3 point ke atas plane pun settle. Kalau you ada direction, 2 direction vector dekat atas plane pun dah settle. So 3 kriteria kita dah cover. Okay. So next. Example 23. Okay, sekarang dia cerita pasal situation pula. Kalau kita ada begini, kalau kita ada begitu, macam nak buat. Okay. Example 23. Given two planes, pi1 and pi2 are parallel to each other. It is known that the equation pi1 is 4x minus y plus 3z, whereas for pi2, there is a point K, 1, 3, 5 lies on the plane. Find the equation of pi2. Okay, so sekarang kita ada pi1 and pi2 yang parallel to each other. Okay, kalau parallel ni maksudnya dia selari. Kalau you ada kertas yang pertama dan kertas yang kedua sama dia punya keadaannya. Cuma dia ada satu dekat atas, satu dekat bawah. Kita panggil parallel, okay? So sekarang dia dah bagi equation untuk pi1. Kita nak cari equation untuk pi2 dan untuk pi2 kita dah ada point. Yang kita tak ada hanyalah normal, okay? So, bila normal kita nak cari, ini normal dia ke atas. Normal pi1 kita dah boleh cari. Sebab dah ada equation. So, apa normal dia? Normal pi1 bila kita keluarkan daripada equation, awak ambil yang coefficient x, coefficient y, coefficient z. So, we got 4, negative 1, 3. Okay? Ini normal pi1. So, kita nak cari normal pi2. Kalau kita tengok daripada sini, pi2 ni dia punya normal akan naik ke atas begini. So, nampak Bila awak tengok dekat sini, ini selari. Normal pi1 dengan pi2 ni parallel, maksudnya selari. Dia bila selari, maksudnya kita boleh cakap normal mereka sama. Okay? Sebab keadaan dia kalau saya serongkan kertas awak tu, dia jadi macam ni lah. So, bila dia parallel, maksudnya dia akan share the same normal. Okay, ingat. Bila plane parallel to each other, dia akan share the same normal. So, maksudnya untuk pi2, saya boleh ambil normal daripada pi1. Okay, dan untuk point kena ambil point yang ada dekat pi2 lah, dekat sini point dia. Sebab kita tak boleh lah ambil pi1 punya point pi1 dekat sini, tak kena langsung dekat pi2 ni. So tak boleh lah ambil dia punya point. Jangan ambil suka hati. Yang dia boleh share hanyalah normal sahaja. Point dia tak boleh share. Okay, point dia berbeza. Okay, so point tadi dia dah bagi. Bila dia dah bagi, awak ambil sahajalah. Jangan menyusahkan kepala dia. Okay, so tadi normal kita ambil daripada pi1 punya normal. Okay. So, normal pi1 tadi saya kata 4, negative 3, negative 1 and 3. Okay, kita masukkan dekat sini dan awak dotkanlah yang belakang tu sepatutnya dia got 16. 4 minus 3 plus 15. Okay. So, dapat 16. Yang depan ni sebab x, y, z dekat y. So, dapatlah 4x minus y plus 3z. Okay, that is the equation of normal. Okay, settle. Itu, kita tengok exercise 23. Find the vector equation of the plane that contains 2, negative 1, 3 and is parallel to xy plane.
Yang ini pula dia parallel to XY plane. Okay. And then yang B pula dia nak awak cari bila dia parallel dengan plane. Yang ni tadi yang macam tadi lah. Okay. Parallel to other plane. So bila dia parallel to other plane, ingat kita akan ambil normal plane ini. Ini normal dia. 3, -1, 1. Okay. Ini normal. Yang pertama tu je lah, parallel to XY plane. So, kita tengok keadaan dia macam mana. Okay, XY plane adalah yang kuning. Salah. Hijau. Okay, XY plane dia hijau. So, dia kata, awak punya plane tu parallel dengan XY. So, bila dia parallel dengan XY, okay, awak akan nampak dia ni punya normal. Normal dia yang ini. Yang dekat part CZ ni. Inilah normal untuk XY plane. Yang perpendicular dengan mereka. Okay. Yang perpendicular dengan XY ialah Z. Part CZ. So, part CZ ni, okay, dia punya equation adalah K. Saya letaklah K kat situ. Sebab untuk XI, untuk ZJ, dan untuk Z lah. Untuk YG, untuk Z is K. Okay, dekat sini, yang parallel dengan dia adalah sepanjang-panjang Z axis ni. So, it can be K, it can be 2K, it can be 5K, it can be 100K and so on. As long as dia punya nilai hanya berada di K part sahaja. I dengan J tu tak adalah. Okay, so normal kat sini saya ambil dia as 1K lah, actually 1. Okay, tapi K sahajalah. Okay, so saya akan masukkan dalam equation dia, okay, R.N equal to A.N. A tadi dia memang bagi dalam soalan. A dia is 2, -1, 3. Okay, and normal dia saya kata saya ambil K. Awak boleh ambil 10K, awak boleh ambil 15K, awak boleh ambil berapa-berapa lah suka hati awak. 112K ke lah, tak kisah. Okay. Yang penting yang ada nilai untuk N hanyalah dekat K. Untuk IJ je kosong. Awak tak boleh lah ambil dekat sini awak ambil I plus 2J macam tu. Plus K. Macam tu tak boleh lah. Okay, kat sini tak boleh. Sebab sekarang kita punya normal vector berada di axis. Ni, Z axis sahaja. Okay. X dengan Y tak ada nilai. So, kita boleh ambil dekat K punya nilai sahaja. So, dekat sini saya ambil 1. That's why saya letak K. Sebab yang paling senang lah 1. Okay. So, saya dapatlah R.K equal to 3. Okay, kalau awak nak jadikan dia Cartesian, you can get X, Y kosong, Z lah. Z equal to 3. Okay. Awak akan dapat ini. Dia punya Cartesian equation. Sebab X dengan sebab I dengan J tak ada nilai kat situ. So you got Z tu lah kat sini. ZK. Okay, and then untuk yang second part, parallel dengan plane 3, -1, 1 tadi. Okay, so kita akan dapat normal dia sama dengan plane tersebut sebab dia parallel macam soalan sebelum tadi. So, normal dah dapat, A pun dah ada dalam soalan. So, just masukkan je. And then, awak dotkan. Kita dapat 6 plus 1 plus 3. So, we got R dot 3I minus J plus 8 is equal to 10. Ini vector equation lah. Okay. Yang dibagi kat dalam soalan ni is vector equation. Yang ni pun vector equation. Okay. Kalau you want to tukar to Cartesian equation untuk soalan B, you got 3x minus y plus z equal to 10. Okay. Macam mana kita buat? X, y, z. Okay. Dotkan dengan 3, -1 dan 1 sama dengan 10. Itu yang kita buat. So, kita dapat benda ni. Okay, sama dengan yang atas ni tadi. Kita buat X, Y, Z. Awak dotkan dengan 0, 0, 1. Sama dengan 3.
Sebab tu saya dapat Z equal to 3 untuk Cartesian equation dia. Okay, so settle that one. Kita tengok example 24 pula. Okay, example 24. Show that the line L with equation R. Okay, ni equation untuk line L. And then is parallel to the plane P whose vector equation x plus 5y plus z. Kita nak kena show. Macam mana kita nak show satu plane dia parallel dengan satu line. Okay. So saya lukis lah. Ini plane saya. And then ada satu line dia parallel dengan plane awak. So dia parallel. Okay. Dia punya direction sama dengan awak punya plane. So macam mana kita nak show dia ni dua ni parallel to each other. Okay. Apa saya akan buat? Saya tahu normal P saya, normal plane saya adalah perpendicular dengan plane saya. Okay. So saya akan dapat normal saya beginilah. Dia perpendicular dengan plane. Okay. So bila dia perpendicular dengan plane saya, automatically garisan ini juga akan perpendicular dengan line. Sebab line saya parallel dengan plane. Bila dia parallel, dia samalah. Dia punya angle. Okay. So bila kita nak tunjuk dia parallel, line hijau dan plane tu parallel, awak perlu pastikan bila awak buat dot product. Okay. Kenapa kita buat dot product? Sebab dot product yang boleh menunjukkan dia perpendicular. Okay. Ingat. Dot product kalau dapat kosong, maksudnya that vector is perpendicular to each other. Kalau cross product yang dapat kosong, bermaksud that vector is parallel to each other. Okay. So sekarang saya memang nak tunjuk parallel, tapi yang saya nak tunjuk parallel is line dengan plane. So untuk tunjukkan dia, saya tak boleh nak crosskan dia sebab yang saya dapat daripada equation of plane hanyalah normal. Saya cuma dapat normal. Kalau saya dapat satu garisan, satu direction vector dekat atas plane, then bolehlah saya crosskan dengan line saya dan saya akan tunjuk dia tu parallel. Tapi sekarang sebab saya tak ada information ini, yang saya ada cuma normal. So bila saya ada normal, saya perlu tunjukkan yang normal saya tu perpendicular dengan line saya. Okay. So, apa yang awak perlu dotkan? Dotkan normal. Okay, normal dekat sini is 1, 5, 1. Okay. And dotkan dengan yang mana? Depan atau belakang? Ingat, kita nak dotkan mesti dengan V. Okay, kita akan dotkan dengan yang belakang. 1, negatif 1, 4. Sebab ini yang direction vector awak. Direction yang panah-panah ni. Yang ini hanyalah point. Point dekat sini. Might be kat sini. Okay. 2, negatif 2, 3. Dia tak bergerak. Dia cuma satu point. Macam mana orang nak tunjuk dia perpendicular? Tak boleh. Yang boleh tunjuk dia perpendicular hanyalah yang belakang ni sebab dia direction. Okay. So, kita dotkan dua itu. Okay. Kita dotkan V dot N. Okay. Ingat V dot N. Direction dot dengan normal. Kita kena dapatkan kosong. Okay. So, kita try. V tadi saya kata dia adalah 1, negatif 1, 4. Dan normal dia 1, 5, 1. So, awak dotkan, kita tengok. Kita dapat 1 tolak 5 tambah 4. Dan kita dapat kosong. So, bila V dot N is 0, bermaksud direction dengan normal perpendicular. Okay, ini perpendicular. Maksudnya, line and normal. P perpendicular. Okay, perpendicular. Bila line dengan normal perpendicular, barulah boleh conclude that line is parallel dengan plane yang besar ni. Okay, so itu cara dia. Okay, kita tengok example 25. Find the equation for a plane that passes through the point 1, 1, negative 2 and is perpendicular to the plane. Yang ini ada satu plane, dia cuma bagi tahu point.
Tapi lepas tu dia bagi tahu yang plane tersebut dia perpendicular dengan dua plane yang lain. So yang ini awak kena imagine macam mana keadaan ni. Sebab kita nak dapatkan dia punya normal tu nanti. Okay. So macam mana imagination dia adalah macam awak buat satu kotak yang tak siap. Kotak dia cuma ada dekat sini. Okay. Ni PQ. Maksudnya sekarang yang plane yang kita nak cari adalah kat bawah ni. Pi. Okay, P dengan Q ni dia perpendicular dengan plane awak. So macam inilah kita punya gambaran. Okay, maksudnya kalau ada satu kertas, awak letak satu lagi kertas yang menegak dekat sebelah kiri, misal kata, and then dekat lagi satu awak letak dekat sebelah kanan. Macam itulah lebih kurang. Okay, macam ni gambar raja ni. Okay, so sekarang kita dah ada point dekat atas plane. Yang P ni yang kita nak ni. Masalah kita tak ada normal. Normal ni yang ke atas ni. Okay, yang akan macam ni. So, apa kita ada cumalah P dan Q punya equation. Bila kita ada normal, bila kita ada equation plane untuk P dan Q, apa yang kita boleh keluarkan adalah, normal lah. Okay, normal ni kita boleh keluarkan. Ni normal dia 2, 5, 6. Okay, yang sini normal dia adalah negatif 4, negatif 2, 3. So, normal yang kita tahu. So, kita tahu bila kita nak buat normal, okay, untuk P, normal dia akan perpendicular dengan biru tu. Ni perpendicular. So, dia akan macam itulah. Dia terkeluar macam itulah. Okay, Q pula perpendicular dengan hijau. Awak punya plane hijau. So, normal dia akan dapat macam tu. Keluar macam tu. So, kita nampak kat sini, untuk pink punya normal, okay, untuk pink punya normal, macam mana saya nak dapat? Saya boleh crosskan line biru dan line hijau, dan saya akan dapatlah normal untuk pink yang bawah tu. So, maksudnya awak kena crosskan. Sebab bila kita crosskan, kita akan dapat satu vektor yang perpendicular dengan both line tu. Which is dia akan jadi normal kepada pink. Okay, plane pink tu. So, kita crosskan normal P cross dengan normal Q. Okay, awak crosskan dia. Okay, this one. Macam tadilah, 2 tutup. Okay, kalau kita tutup 2, untuk I kita dapat 15 plus 12. Okay, ni untuk I. And then minus always dekat J. Tutup J pula, 2 darab 3, 6 plus dengan 24 J. And then plus. Okay, yang belakang always plus. 2 darab negatif 2, negatif 4 plus. Sebab tolak 20 jadi plus 20J. So this one we got 27I minus 30J plus 16K. So this is the normal for vector plane pink. Okay, plane phi. So A you got from the question, which is 1, 1, negative 2. So we substitute into R dot n equal to A dot n. Then we will get the answer for that. So, we get this one lah. 27x minus 30y plus 16z equal to negative 35. This one got 27 minus 30 and minus 32. Okay, 27 tu ada negative 3 minus 32. Negative 5. Negative 35. Okay, so this is the answer. Untuk equation pi. Equation pink lah. Okay. Okay, and then exercise 25. Find the Cartesian equation for each of the following plane. Okay, the plane pi 1 through A 1, 2, 3 and perpendicular to the line. Okay, you ada plane and then perpendicular to the line. Bila you ada plane, okay, and then dia perpendicular to the line. Bila perpendicular dia, maksudnya line awak itu sebenarnya adalah apa ni? Ni line awak. Dia adalah normal untuk plane tu sebenarnya. So dah dapat dah. Point dah ada. Dia punya normal adalah direction vector daripada line tu sebab dia perpendicular dengan line tersebut. Okay? Itu normal dia. And then the plane pi 2 through B and perpendicular to both plane. Yang ini yang macam tadi lah. Cuba try buat. Okay. Dia perpendicular dengan dua plane yang lain. Okay, saya bagi jawapan sahaja untuk this one. Untuk soalan A, sepatutnya you got 2x plus 3y
minus Z equal to 5. Okay, untuk yang bawah, yang B, you will get negative X plus 5Y plus 3Z equal to 3. Okay, ini answer untuk this. Angle between two planes. So, how to find out the angle between two planes? Okay, so kita tengok daripada gambar gerajah ni. Kalau awak tengok, kita nak cari angle dekat sini actually. Okay, kita nak cari angle dekat sini. So, bila kita ada pi 2 yang sebelah sini. Okay, ni pi 2 and this one is pi 1. Okay, so bila saya tengok normal dia, normal pi 2 adalah here. Okay, yang N2 ni. Dan normal pi 1 adalah here. Yang N1 ni. Okay, so bila awak nak angle yang sini actually, tapi kita boleh juga, okay, dia ni adalah sama dengan angle di sini. So, bila saya nak cari angle pi 1 dengan pi 2, saya boleh cari angle normal 2 dan normal 1 sebab dia berada dekat tempat yang dia punya angle tu sama. Okay, so kita akan pakai rumus ini. Cos theta equal to N1 dot N2 divided by magnitude N1 magnitude N2. Okay, contohnya example 20 says, calculate the angle between the plane. Okay, so you ada P and Q. First, awak kena keluarkan dulu dia punya normal. So, normal here is 4, negative 2 and 7. Okay, normal Q is negative 4, 3 and 1. Okay, so gunakan rumus cos theta equal to N1 N2 dot N2 divided by magnitude. So, untuk dot product, kita akan dapat 4 times negative 4, so negative 16 minus 6, okay, and then plus 7. So, kita akan dapat negative 15. Okay, dekat situ kita dapat negative 15. And then dekat bawah, awak cari dia punya magnitude. Maksudnya, kalau untuk N1, kita akan cari 4 square plus negative 2 square plus 7 square. And untuk N2, kita akan cari negative 4 square plus 3 square plus 1. Okay, this one. And then tekan je calculator. Tekan calculator, this one, we got theta is equal to 110.74. Okay, macam tu je nak cari angle. Ingat, kita akan cari normal dengan normal. Normal dia lah. Okay, so exercise 26, I believe you can do it on your own. Okay, so I just give the final answer, which is 57 degree and 57 minute. Okay, contohnya kalau kita, misal kata saya kira. Okay, ni saya kira apa-apa je lah. Okay, misal kata. Okay, and then I got this one. Okay, this one is not in degree and minute. Dia memang in degree sahaja. So, 26.57 degree. Okay, so how to convert to degree and minute? Actually, kita tekan this one. Yeah? Ni ada degree, sebenarnya maksudnya degree and minute. So, awak akan dapat this one lah. 26 degree, 33 minute. Macam tu Okay, untuk example 27 pula. Okay, dekat sini ada satu perkataan baru. Which is acute angle. Okay, acute angle ni saya kata must be less than 90 degree. So, look dekat awak punya final answer ni. Bila awak try. Okay, if you dapat greater than 90 degree, then awak kena buat 180 tolak dengan awak punya nilai kat situ. Dapat berapa. Okay, so nanti dia akan dapatlah jawapan di acute angle tu. Ni kalau yang awak dapat tu is greater than 90 degree lah. Okay, kita nak dapatkan dia jadi acute, kita kena 180 tolak dengan that answer. Okay, so untuk soalan ini, acute angle yang sepatutnya awak dapat ialah 86.32 degree. Okay, sepatutnya. Dia contoh dia macam ni lah actually. Acute angle ni. Okay, acute angle kita nak dia dekat kawasan ni sahaja. Maksudnya dekat kuadran pertama sahaja. So, bila you ada degree yang more than that, okay, kita dapat dekat sini. Misal kata ni awak kena alpha. Okay, alpha is more than 90 degree. So, saya nak dapatkan di acute juga. So, bila saya nak dapatkan di acute juga, acute angle saya berada di sini lah. Okay, yang sepadan.
degree yang sudut sepadan dia. So ini theta yang saya nak untuk acute tadi. So sebab tu saya kata bila awak nak cari acute angle, kita akan buat 180 minuskan dengan alpha. So nanti dapatlah acute angle yang kita nak tu. Okay, sama dengan soalan ni. So try buat, kalau dapat, betul lah tu. Okay, kita masuk next part. Next part is angle, line and plane. Okay, kat sini beza sebab dia ada plane dengan line, bukan plane and plane. Okay, so consider the line. Okay, line is biru. R equal to A plus lambda B. Okay, yang B ni is direction vector. Ni B. A ni is point lah. Okay, and the plane R dot N equal to D. Okay, and plane ni lah yang hijau. So dia ada normal lah dekat situ. The angle between the line and the normal to the plane is given by, okay, kat sini kalau kita tengok, bila awak cari cos beta, okay, awak cari cos beta ni, awak akan dapat yang dekat sini. Dekat sini adalah antara normal dan juga line. Ini yang kita akan dapat bila kita pakai formula ni. Okay, kita akan dapat hijau ke biru. Masalah sekarang ni, saya bukan nak degree normal dengan direction vector tu. Saya nak degree direction vector dengan plane saya. Saya nak yang ini. Saya nak yang ini punya degree. Tapi yang saya dapat yang beta ni. So, apa saya kena buat? Sebab kat sini, sudut semua sekali adalah 90 degree. Okay, so bila kita dah kira, nanti awak kena buat macam tu lah. Kalau kita dapat beta saya less than 90, maksudnya saya dapat dekat sini, saya akan buat 90 tolak beta. Tapi kalau beta saya greater than 90, maksudnya dia akan terlebih. Maksudnya beta saya dapat dekat sini, saya kata. Okay, saya dapat kat sini. So dekat sinilah saya dapat. So, saya punya nilai beta tu nanti kena tolak dengan 90. Barulah saya akan dapat theta yang saya nak. Okay, ditolak 90. Sebab dia dapat yang extra. Dia dapat yang kat sebelah lain satu. So, kita buat 90 yang tolak dengan beta tu. Beta yang tolak dengan 90. Kalau 90, kalau dia less than 90, 90 yang tolak dengan beta. So, ingat benda tu lah. Kalau dia less than, dia dekat depan. Dia dekat belakang. Kalau dia greater than, dia dekat depan. Sebab kita tak nak ada negatif degree. Okay, so kita tengok example 28. Calculate the angle between the line, okay, and the plane. Okay, so dekat line, kita mesti kena ambil B. So, kat sini awak ada Cartesian equation dia. B dia adalah yang dekat bawah. Okay, ini adalah V dia. Ini yang kita nak. Kita kena dotkan dengan normal plane. So, normal plane adalah 4, negative 8, 1. Okay, awak dotkan dia. And then masukkan dalam formula. Kita cari beta. Kita cari dulu beta kita apa. So, beta awak akan dapat. Okay, kalau kat sini tengok dekat atas ni lah. 5, 6, negative 2 is the V for line. And then 4, negative 8, 1 is the normal for line. For plane. Okay, so V dot N divide dengan magnitude V, magnitude N. So, V punya magnitude 5 square plus 6 square plus negative 2 square. And then untuk normal 4 square plus negative 8 square plus 1 square. Okay, so kira this one. Okay, sepatutnya lah you will get beta is equal to this one. Tapi ni saya kata ini adalah angle antara normal dan juga line. Ini angle normal dan line. Bukan plane dan line. So, kita nak plane dan line. Bila kita nak plane dan line, this one is greater than 90 degree. So, bila dia greater, maksudnya dialah yang tolak 90. So, barulah awak akan dapat theta itu. So, theta should be 24.42. Okay. So, that one is example 28. Okay, untuk exercise 28, okay, benda yang sama je, cuma kita nak bagi awak faham lagi, so try lah buat. So, this one sepatutnya, you will get theta equal to 3.72. Okay, cuba try buat. Okay, kita dah masuk last part of vector. Okay, point of intersection between a line and a plane.
Okay, so maksudnya sekarang kita ada satu plane and then kita ada line. Kita nak cari apakah point of intersection between them. Okay, so untuk line tu, awak perlu tukar dia menjadi parametric equation. So kita akan dapat in term of x apa, y apa, z apa. Okay, dah dapat ini, awak akan substitute lah dekat dalam equation of plane. Maksudnya x ganti dekat sini, y ganti dekat sini, z ganti dekat sini. Okay, bila kita dah buat simultaneous equation, dan nanti kita akan dapatlah dia punya value untuk t. Okay, kita akan dapat value of t. Dah dapat value of t tu, kita substitute balik dekat equation of line dekat sini. Kita masukkan dekat sini, masukkan dekat sini dan masukkan dekat sini. Dan nanti kita akan dapatlah point of intersection yang dia nak. Okay, ingat kalau kita nak cari point of intersection, mesti melibatkan simultaneous equation. Maksudnya kita akan masukkan. Okay, equation 1 kepada equation 2. Macam tu. Okay, so tengok soalan example 29. So, dia kata find the point at which the line with parametric. This one dia dah tolong susun dalam parametric. So, senang je lah. So, here x ni substitute dengan 2 plus 3t. Y substitute with negative 4t. And then z substitute with 5 plus t. And then equate to 18. Okay, so that nanti you will get the value of t lah kat sini. So, this one got 8 plus 12t minus 20t minus 10 minus t equal to 18. And then kalau kumpulkan t, so we get 10, negative 10t equal to 20. So t is equal to negative 2. Okay, dah dapat negative 2 here, senang dah. Substitute back into here. Then you will get lah the point of x, y and z. Okay, so kita substitute x 2 plus 3 negative 2, we got negative 4. And then untuk y, negative 4 times negative 2, we got 8. And z, 5 plus negative 2, we got 3. So the point of intersection would be negative 4, 8 and 3. Senang je. Ingat, line and then plane. So line letak dalam parametric equation x, y, z. So x, y, z substitute into equation of plane. Then we will get t. T masukkan balik dekat equation of line. Dan dapatlah point intersection. Okay. So example 30. A straight line L and a plane phi are defined by, okay, this one dia tak bagi in parametric. Dia bagi awak dalam bentuk vector equation. Untuk pi pun dia bagi in vector equation. So before kita nak buat simultaneous, tukar dulu L ni jadi parametric. Yang ini jadi Cartesian. Tukar dulu. So, tukarkanlah x, y, z. So, x dekat sini dia akan jadi sama dengan 1 plus 2t. Okay, untuk y kita akan dapat negative 1 plus 3t. And untuk z you will get 2 minus t. Okay, so ini untuk equation of line. And then untuk pi, plane pun kita tukarlah jadi Cartesian. Cartesian means R ni dah jadi x, y, z. Awak dotkan dengan 3, negative 1. Okay, 3, negative 1 and 2. So, nanti kita akan dapat 3x. Saya tukar dulu menjadi Cartesian. 3x tolak y tambah 2z equal to 11. Okay, ini Cartesian plane. So, lepas tu, x masuk dekat sini. Y masuk dekat sini. Z substitute here. Okay, macam yang inilah. So, you settle for t. Okay, patutnya you will get t equal to 3. 3 plus 1 plus 4. And then 11 minus dengan semua benda tu. And got t. Okay, dah dapat t equal to 3. And then, masukkan semula dekat dalam equation of line. So, dapatlah point of intersection yang kita nak. So, 1 plus 2, 3, 7. Negative 1 plus 3 times 3 is 8. 2 minus 3 is negative 1. Then, you will get point of intersection 7, 8, negative 1. Okay, dah habis. Itulah pasal intersection between line and plane. Okay, kita pergi kepada the last exercise. Find the vector equation of line passing through the point 312 and perpendicular to the plane r dot 2i minus j plus k equal to
find also the point of intersection of this line and the plane. Okay, mula-mula awak kena cari vector equation untuk line yang lalu 312 ia perpendicular dengan plane. Okay, so inilah maksud dia. Ini plane awak. Okay, line yang kita nak ni perpendicular dengan plane. Bila dia perpendicular dengan plane, bermaksud normal kepada plane adalah sama dengan direction vector of line. Itu maksud dia sebab dia perpendicular. Okay, so untuk dapatkan vector equation dia, awak dah boleh buat point dia dah bagi. Ini point dia, ini point untuk line. Okay, ini point dia ni. So point ni A, ni masuk dekat A. Dan V dia adalah sama dengan normal plane. Normal plane dia dah bagi 2, negatif 1, 1. So, kita akan masukkan dalam vector equation. Okay. Dah masukkan dalam vector equation. Inilah jawapan untuk part 1. Okay. Lepas tu sebab kita nak dapatkan point of intersection. So, saya tukar menjadi parametric. And then nanti kita nak masukkan dalam equation of plane. Okay, kat sini saya bagi jawapan akhir lah. Point of intersection yang sepatutnya awak dapat is 2, 3/2 and 3/2. Okay, that's all. Kalau ada yang tak dapat, boleh message saya tanya kenapa tak dapat. Tengok bagi saya awak punya jalan kerja. Dan nanti saya akan figure out lah kenapa. Okay, thank you class.